হ্যাঁ স্যার আচ্ছা ঠিক আছে বাদ বাকি ডকুমেন্ট মনে আবার পাঠালাই স্যার আচ্ছা ঠিক আছে টাইম কত টাইম পুরো কি জানেন স্যার আমি কিসালাই থানানি সেরানিও স্কুলিং নাহামবাদে নিনা নাম মেটার টাং সাইমানা কো গেবলে নিন নগো যেটা প্রবলেম দং আবো নों কোম্পানি তামনি সাবাইবা সিনি কোম্পানি অনেক কিছু নों সামু পাঠক জানাই दङ नोंआबो साइमिया देबा बोसोर आंनि मालिकनि थानाय प्रेसार खालाय दं बोसोर साइमिया देबा एज ए आं मेनेजार ने आंनि थानाय कुनु फाना आंखौ गैखा স্যার আমার মাসে মাপ খাইছে তাই আমি তো ইংলিশ করে দিলাম आंनि जाना माप खायला सासे सालनिया नों अनेक बार सिलेक्ट नि फायो राइन कमप्लेन सफायब्ले आंनि थानिबो नों हाय प्रसुर काम खायनाय दं सिनि कम्पानि बो सिनि कम्पानि नि अनेक माल रहरमाया दाग लागाते अनेक आन पखरखौ प्रेसार खालाय जागा आबो साइड मानबा निया निन बागे आं रेजिगनेशन लेटार टाइप खायजा कुनि मोजां कुतुलि मा खादों স্যার মো এটা টিকুলি স্যার हे कुतुलि আরে আমি বাজি कुतुलि आबा प्रसुर मा आन टाइम ग्रे अफिस थानांगौ अफिस खालामनांगौ আমি তো তাকে ना कुतुलि मोजां खालामका गेट आउट wajah tuh lambe aja nah kalau le tikanya স্যার মোর দাম খাইছে इको अफिस थाना बागै गारि लाइसेन्स दंबाथा बा बाहाय गारि बायाखौ बाय कुसु मारब्लासा बाहाय खाबो कमप्लिट पेंगासा স্যার যে নों মাইসাগে সকাল জামা থেকে দোকান দক চিকেন দোকান খুলুকা আর পরে রেস্টুরেন্ট দক খুলুকা আনতে রংসাই স্যার নামো আফুর সাকিল সকাল জায়গায় আগিনা লেভেল সে দं স্যার নামা হামুন মায়াফুর आव गाहाम न खायखिया अब गाहाम खायनो थांब्रो दुखु खस्थ' नायनो निन लाइब्र बाहाय दं ताबो স্যার কাহনো দं তাকু जरा अच्छा तांनि साय दंलाय पर परितन बा सारि को खलि पर स्कुल एडमिशन खारि कथा अच्छा वे सारा इंगिसाराय